با طلب و درخواست سرشماری مخلصان عادتا این جمله رو در کنسرت‌ها در انونس کنسرت‌ها استفاده میبرند ولی امروز نیز جایز است که ما این جمله رو استفاده بریم و میتوانم گفت که با طلب و درخواست زیادی مخلصان هواداران یک نفر امروز ما همون چهره رو دعوت کردیم که امیدوارم هستیم با آراستن صحبت برنامه‌مان رنگی دیگر میگیرد. واقعا هم این شخص رو از ما بسیار درخواست میکردند چه توسط شبکه‌های اجتماعی و چه آن نفرانی که شخصا ما رو در کوچه و خیابان ها میدیدند. دوستان به خاطر به زمین نگذاشتن سخن شما ما امروز این نفر رو دعوت کردیم و باید هم قید نمایم که این آخران برنامه دیدار و افطار است و البته وعده میدیم که پس از انجام ماه مبارک رمضان این برنامه بازم با شکل و اسلوب مخصوص منظور شما میگردد. الان باشد ما آماده هستیم که مهمانمان رو قبول کنیم. بینندگان عزیز، چخیلی که خودتان دیدید و اقراری آن هم شدید که امروز در مهمانی ما غالب جان یوسفov. السلام علیکم. و علیکم السلام. باور میکنید از آمدنتون کیها اینقدر خرسند نشده بودیم. سلامت باشید. یک بار دیگر خوش آمدید. گرچنده که انجام ماه مبارک شریفی رمضان باشد تکرارا شما را تبریک میکنیم. رحمت شما را نیز به فرارسیدن عید سعید فطر تبریک میکنم. سپاسی بی پایان. امیدوارم هستم که امروز صحبت ما با شما صمیمی و جالب می شود. انشالله. اولا از طبعتون پرسان شویم. طبعمون بسیار خیلی که میگن خوشحال هستیم. شما دعوت کردید. من یک روز پیش نوارهایی که پیش از ما ثبت کرده بودید تماشا کردم و کمیترها رو خواندم. در اونجا بسیار دعوت کردن، التماس کردن که مرا به مهمانی دعوت کنید. بسیار خوشحال شدم. راستی پیش از آمدن نشستن شما هم ما قید کرده گذاشتیم که آمدن شما با طلب و درخواست سرشماری مخلصان. غالب جان اکا، من یک چیز رو پرسیدنی هستم در آغاز، برای چی راضی شدن شما به آسانی صورت نگرفت؟ سبب در چی؟ چرا وقتی آخر از مصاحبه ها از اینترویو ها خودداری کرده شدید؟ بله، همین خیلی گویم می شود برای آنکه همین سوال های بسیار آدم رو خسته میکنه. وابسته به کدام موضوع؟ به کدام موضوع که نباشد به صحنه‌کار، یعنی سوالی بسیار به فکرم یا که به من هم خیلی باشد این قدرم معقول نیست. من حتی گفتم که همین نام برنامه‌شون رو باید دیگر کنن. به مثالی دیدار و افطار دیدار و گفتار کنید. اینجا گفتار که سوال جواب گفتار بسیار است. من بایدم قید کنم که این آخران برنامه دیدار و افطار این غایه از جانب غالب جان یوسفov به ما پیشنهاد گردید. دیدار و گفتار من بعد حرکت میکنیم که برنامه با همین نام منظوری عامه گردد. به شما رحمت برای پیشنهادی غایه. خب انجام ماه رمضان است و من بایدم قید کنم که این برنامه رو در روز عید یعنی سنه 2 می بینندگان میتوانند تماشا کنند. بهترین روز. ما همین روز رو انتخاب کردیم. من هم خواستم که در همین روز برنامه شو آماده شود و پیشکشی مخلصان گردد. حرکت میکنیم و ما برای قانع نمودن طلبات مخلصان غالب جان یوسفov و علاوه خصوص مخلصان تلویزیونی سامان همیشه در حرکت هستیم. خب رمضان رو چگونه پس سر کردید؟ خیلی خوب. من در اولی ماه شریف رمضان سفر داشتم در شهر مسکو. در شهر مسکو و ولگاگراد. در آنجا 10 روز رمضان رو در همونجا گذراندم. خیلی هوا سالقین، همچنین زمستان. گرچند که ساعتش درازتر باشد لیکن نسبت به اینجا آسان‌تر است بفکرم. مشکلی پیش نمی آید؟ نه. الان هم روزه دار هستید؟ البته. از چند سالگیتون من روزه میگیرید؟ در یاد دارید؟ راستی گپ در یاد ندارم. من از خردی روزه میگیرم. من تمنا میکنم، آرزوی آن را میکنم و التجا میکنیم از درگاه ازون پاکی بگذار همین روزه و همین عملهای نیکمان رو به درگاهش قبول کنند. شما روزه دار هستید و در برابر اون 12 به درجه ماکسیمالی، چون در پیش
дар пеш хеле корҳои бузург аст. имтиҳони бузург аст. ҳамин хел гуфтанам мумкин аст. зеро ин як маъраке аст ки ба фикрам барои санъаткор ҳам як амалишавии орзуҳои чандин солаашу боз як даводавӣ бояд давутози як меҳнати заҳматҳои хеле зиёди худро дорад. 20 солагии фаъолият. 20 сол ин шояд бо талаффуз кардану бо гуфтан осон бошад. аммо ин соли кам не. Масалан 20 сол бошад, агар ман бо худам қиёс кунам, он замон ман масалан 6 сола будам. Шояд чӣ будани телевизорро он вақт намедонистам ба хубӣ. хуб, давоми 20 сол фидо кардан, давутоз, ҳаракат, шабҳо хоб накардан. ҳамин санъат гӯем ба ғайр аз таъмин кардан аз ҷиҳати молиявӣ боз ба шумо чӣ дода тавонист? санъат барои ман фикр мекунам ки тамоми чизе ки дар ҳаёт ман дорам, аввалаш ин меҳрубонии худованд аст албатта, дуюмаш ман аз ин санъат пайдо кардам. аввалаш ёри дӯстони хеле зиёд, мухлисони азизам ки ҳамасола дар тӯли 20 сол маро дастгирӣ мекунанд, сурудҳои маро гӯш мекунанд. умуман барои санъаткор ҳам ном мебахшаду ҳам нон мебахшад. ин халқи азиз аст. хуб, барои санъаткор пеш аз ҳама ном муҳим аст ё нон? вале албатта ном муҳим аст. чунки нон дар ҳама ҷо шукри худо ёфтан мумкин аст. яке санъаткори асил шудан, санъаткор шуда як сурудро бароварда дили халқ ба ҷо кардан, ин худкори мушкил аст. хуб, имрӯз ҳаҷми номатон калон аст ё нонатон? як бурида нон кида одам сер мешавад. ба фикри ман шукр мекунам ки ҳамин мухлисо ки маро дӯст медоранд. ман дар пеш 20 сеанс консерт дорам, аллакай чиптаҳо қариб тамом аст ва ман хушбахтона мегӯям ки ҳамин барои ман дар пеш кифоя аст. албатта шумо агар иштибоҳ накунам нафаре ҳастед ки дар Тоҷикистон соҳиби рекорд, яъне рекорд мондаед. 24 сеанс. ҳамин тавра? тарсу ҳарос набуд? 24 сеанс рекорд дар Тоҷикистон. агар тарсу ҳарос бошад, агар одам ягон кор карда наметавонад. одам бояд ба ҳама кор боварӣ дошта бошад ба худ. ин боварӣ хеле чизи муҳим аст. масалан ман дар пеш як мақсад мегузорам ки ман бояд ҳамин корро иҷро кунам ва ба ҳамон аллакай боварӣ мекунам. вақте ки боварӣ мекунам, ман ҳаракат мекунам ки ҳамон корро анҷом диҳаму ҳамон корро ба орзуҳо, ба ниятҳои худ расам. барои ман ҳаракат ҳам мекунам. хуб, пешниҳоди 24 баст барномаи консертӣ ин аз зуд рафтани чиптаҳо буд ё ин ки шумо мехостед ки соҳиби рекорд бошед? не, мо ҳамон вақт 5 рӯз 5 сеанс реклама карда будем. 2015 5 сеанс реклама карда будем ва 5 сеансе ки мо ташкил кардем, дар 3 рӯз тамом шуданд билетҳо. ман дар ёд дорам. баъд 5 рӯзи дигар кушодем, 5 сеанси дигар кушодем. ҳамин хел 20 та шуд. 20 сеанс шуд. ҳатто дар реклама зоҳириҷон холиқов гап задига буданд, гуфтанд ки 20 баст консерт баст. ҳамин хел шейх кардага буданд. баъд дидем ки вай ҳам тамом шуд. бо талабгоро бисёр дар пеши касса билет пурсида бисёр мебиёянд. баъд боз кушодем. боз ҳамин хел 24 сеанс шуд. боз як баҳси дигар барои маъюбону барои кӯдакони маҳдуд ва ниёзмандон ройгон ташкил кардем. ҳамагӣ 25 сеанс. дар маҷмӯъ 25. имсол бошад 20. як баҳси дигар илова намешавад мабудо барои маъюбону ниёзмандон? мешавад. ман инро дар боло дар рафти барнома мегуфтагӣ будам. иншоалло сани 16 май соати 12 мо як баҳсро махсус барои ниёзмандон ва кӯдакони имконотиён маҳдуд, яъне ҳамчи тӯҳфа ташкил кардем, баргузор мекунем. беҳтарин. медонед,
шахсони маъмулу машҳур бисёр муҳокима мешаванд. Нисбаташон дониставу надониста ки мана Ғолибҷон ҳамин қадр пулашон ҳай фалончива ёрдам мекадошами ё бисмадончива ёрдам мекадошами ҳамин суханҳо мабодо ба шумо сахт намерасад. мақсад шуморо аз наздик намедонанд, намешиносанд. ба фикри ман ёрдам кардану кӯмак кардан бояд реклама набошад. ин русти ҳатто мегӯянд ки агар дасти рост диҳад дасти чап нафаҳмад. бояд ҳамин хел бошад. ман намегӯям ки ман яъне кӯмак мекунам ё намекунам, бигзор худо донад. ин таблиғ намешавад. Намешавад албатта. хуб, шумо ва Анварҷон Аҳмедов шумо ду симоҳои шинохтае ҳастед ки аз муҳокима кам намешавед. яъне ҳар дуи шуморо нисбати дигар сарояндаҳо бисёртар муҳокима мекунанд ва мегӯянд ки Ғолибҷон аз Анварҷон дида зӯр ё Анварҷон аз Ғолибҷон дида зӯр. бани мухлисоам хел гапҳо ҳаст. мабодо ягон бор нофаҳмӣ байни ҳамин шумо ва Анварҷон ҳаргиз набуд. ҳаргиз набуд ва ман боварӣ дорам ки иншоалло намешавад ҳам. чунки Анварҷон як инсоне ҳастанд ки хеле як дили пок доранд. ҳама вақт чеҳрашон хандон кушода. мисол ҳамин наздики консерт шаванд мегӯянд ки ягон хизмат бошад, акос занг занед, ягон чи вай бошад ёки консерти он кас шавад, ман ҳамин пешниҳод ба консерти якдигар рафта мешинем, табрик мекунем. ман аз консерти Анварҷон ҳама сола даромада ягон чи меомӯзам барои худ. қиёс ба синну сол гӯем аз шумо хурдтар ҳастанд. бале он кас 3 сол хурд ҳастанд. аз шумо 3 сол хурд. мабодо пурсидан айб надорад, имрӯз қувваи сурӯсароя ҳам ҳаст кам. барои чӣ не албатта. чун 20 солагии фаъолият ки аст, таронаҳои нав хеле аллакай рӯи кор омаданд. бале аз 20 суруди нав 10 таш яъне нашр шуд. бо клипаш нашр шуд. бале кадомашро кам мебошад барои мо? ман мехостам як суруди наве ки бо номи Аллаи модар, мо инро дар камтарашро дар Инстаграм гузоштам ва пурашро дар консерт иншоалло мухлисо гӯш мекунанд. баъд аз консерт дар шабакаи ютуб дар ҳама ҷо паҳн мешавад. ҳарф ҳарфи аллаҳоят нола бар сӯи худо буд, шакароҳанге ба гӯшам хуштарин савту садо буд. مادرم محتاج دستانی تو بودم آن زمان کی به مثلی تو برایم جان فدا و دلکشا بود. الله یا الله گفتنهای تو آن همه الله یا الله بود. من نمیدانم ضمیری قلبی تو هر یک بر من دعایی راه بود. همین خیلی سپاس. سلامت باشید. آنهایی که مادرشان را از دست دادند شاید بی اختیار الکای اشک در چشمانشان حلقه زد. بله این همین کلمه الله به فکری من این خود یک الله، این نام الله هست. بله تاریخ پیدایشش من پیدایشش همین خیلی هست. الله یا الله گفتنهای تو اون همه الله یا الله بود. همین خیلی. غالب جان من میدونم که از آغازی فعالیتتون تا دیروز قبلگاه و فرشته‌تون براتون بودن. بله. اون زمان فکر میکنم که هیچگاه خسته نمیشدید. همین خیلی. خستگی رو احساس نمیکردید. برای اون که دو قنات برای انسان که پدر و مادر دارد، من فکر میکنم دو قنات پوره دارد. وقتی که پدر و مادر از دنیا میروند آدم تنهایی حس میکند. مثلا من بعد از رفتن پدر و مادر وقتی که به سفرها میروم، وقتی که به سمالیات میشینم، من حتما به مادرم زنگ میزدم، به پدرم زنگ میزدم که من ما پریده ایستادیم دعا کنید. الکی هم دعاگاه نیست. خیلی انسان تنها حس میکند خود را. خودتون نیز میدونید
бепадарӣ чӣ хел душвор аст. чаро бо гуфтани ин ҳама боз ҳам баъзе аз ҷавонон ба қадри доштани ин ду неъмат намерасанд? барои ин ки ин айби ҷавонӣ аст, ин айби ғурури ҷавонӣ, ошнобозию шабу рӯз бо ёру дӯстон, лекин вақте мешавад ки пушаймон мешаванд. албатта пушаймон мешаванд, зеро шахсе ки дуои падару модарро гирифтааст дар ҳаёт ҳеҷ гоҳ азоб намекашад. фарзандонаш низ ӯро ҳурмат мекунад, эҳтиром мекунад. вақте ки агар баръакс бошад боз ҳамонро бибинад аз фарзандон. хуб ҳамин гуна кибру ғурури ҷавонӣ мабудо дар овони ҷавониятон дар шумо низ буд? шояд гоҳ-гоҳ ба ёдтон меояд ки эй кош ҳамин суханро ҳамон вақт ба падарам ё ба модарам намегуфтам? албатта хатогӣ ба ҳама ба хатогӣ роҳ медиҳад, лекин ягон сухани қабеҳ шукри худованд мекунам нагуфтам, лекин ҳисоби ки ҷавон будем, шӯх будем, шабҳо дер меомадем, хел ҳамон вақтҳо ки шояд кам яъне зиқ карда бошем, лекин ман албатта аз ин корҳо хеле пушаймон ҳастам. одатан дуруст санъаткорон як реҷаи муайян надоранд, дер меояд. барои як сурат омода кардан то саҳар ҳатто мешинем вақт намерасад. хуб аввалин сарпарасти шумо имрӯз ки дар барномаи консертӣ худатон ва дигар барномаҳои консертӣ ҳам сарпараст ҳаст ва эълон мекунанд ки ин ширкат он ширкат сарпараст дорад. аввалин сарпараст падару модаратон буданд? албатта аввалин сарпараст падару модар буданд, зеро аз ҷиҳати молӣ агар кӯмак карда накарда бошанд ҳам ин ҳамон дуоҳое ки дуои дастгириҳое ки падару модар кардааст, албатта ин натиҷаҳош ҳамин аст. ҳатто ҳамин хештаборҳои наздикам буданд ки рад карда буданд ҳамин чӣ маро пешниҳоди маро. яъне шумо маблағ талаб карда будед? бале албатта ин дар замони мо ҳамон вақт ҳам ҳамин хел буд. бемаблағ санъаткор ягон хел корашро пеш бурда наметавонист. гарчанде ки мо маслиҳат карда будем ки суҳбати мо бемаблағ мешуд. ман як чизро қайд кардани ҳастам ки пеш аз омадан ғолибҷон юсупов аз мо хоҳиш карда буданд ки вобаста ба мавзӯи маблағ мо худдорӣ кунем ва савол пешниҳод накунем. вале мавзӯъ ки доманадор ки шуда рафт, мо боз ҳам вориди маблағ шудем. ман рости гап аз ҳамон вақта сарпарастоне ки маро дастгирӣ карданд, моро хеле миннатдор ҳастам. ман инро дар рӯзи консерт низ албатта мегӯям. устоди санъати эстрадаи тоҷик, роҳбари ансамбли умед амонҷон абдуллоев, соҳибкори хеле варзида, он шахсе ки барои халқ, барои миллат як пул сохта, яъне кӯпрук сохта ҳамин хел ройгон тақдим кардааст. амонҷон абдуллоев хеле миннатдор ҳастам аз он кас, аз писари он кас алишерҷон абдуллоев. давоми 20 сол аст ки бо исми эҳсон гурӯҳ ташкил шудааст ва шумо ки роҳбари ин гурӯҳ ҳастед. таърихи номгузори ин гурӯҳ агар иштибоҳ накунам исми фарзанди ҳамон нафар эҳсон буд. соли 2000 ман хостам ки ҳамин охири соли 2000 буд. кушодашавии мости ҳамон мости инъом, мости амон мегӯем. кушодашавии мости инъом буд ва якумин консерти соли навӣ буд. охири соли 2000 буд, саршиби соли 2001. ҳамон вақт консерт баромад кардам. якумин консерте ки одами бисёр, хеле одам бисёр буд, ройгон консерт буд дар кӯча. ҳамин хеле одам бисёр буд ки бовар кунед охириш дида намешуд. хеле одам бисёр буд. ҳамон вақт ман буромда як суруд бо номи соли нав хондам. баъд танҳо бевалиҷон, вақт валиҷон ҳамроҳ набуд. хондам, бовар кунед ҳамин пойро ларза гирифт, дастҳо ларзид истад, ҳатто
همین انسان لبش هم میلرزید. همون وقت من همین خیلی هیجان به داده شدم که همین خیلی به فکرم 4 دقیقه سرود یک 40 دقیقه گذشته تمام نمیشه. بعد کنسرت تمام شد. سونه همون وقت اون استاد هم در همونجا بودم. همونجا عبداللهیف. بعد پیش اون کس رفتم و گفتم که من صنعتکاری نو، ما همسایه پسری فلانچی نبیره فلانچی، اون کس بابام کدی جیره بودن. سونه گفتم که خیر چخیل نقشه ها. من گفتم من میخواستم نام گروه همانو با نام پسری شما یعنی شادروان احسانکا گذارم. اون کس خیلی فکر کردم گفتم که خیر اگر تو میدان احسان خیلی آدمی انسانی بزرگ بود، در حقیقت انسانی صنعتکاری بزرگ، انسانی صمیمی، انسانی دستکشاد. اگر از کدام انسانی که همون احسان عبداللهیف را میشناخت پرسید اگر فقط همین جهتی نغزش میگفت همین خیلی آدمی به معنی تماش انسانی نغز بودن. یعنی همون سال علاقه از عالم رفته بودن؟ 1997 در یک صدمه دوچار شده، همین خیلی فلاکت شده بود. من مخلص همون کس بودم. در تمام توی و معرکه‌ای که اگر انسامبل امید باشد البته من در اونجا حضور داشتم، اگر همین نزدیکی ها باشد. اگر میدونید گاهو سخنهایی به گوش میرسند که میگن اشوله هاشو مثل پیشتر نیدی، بربیر با پیشترش دیگر بود دیم. به همین گونه فکرها شما که صاحبی همین سرودها هستید چگونه پاسخ میدید؟ این برای من یگان خیلی غیر عادی نیست، برای آن که اولین سرودهایی که ما ایجاد کردیم و اولین شنونده که آنها بودن همون سرودها در دل و دیده در معنی آنها جا شدگی است و اون سرودها رو از نسبت دیگر سرودها بیشتر نظم میبینن و بیشتر و خوبتر از یاد میدونن. اگر 100 مرتبه از وی سرودهای بهترین پیدا ایجاد کنیم هم باز آنها با من گفته خود قائم میشن، زیرا علاقه وی در معنی آنها سخنرانی شدگی است. برای میگن که سرودهای پیشترش دیگر است. من مثلا گوش کنیم اگر سرودهای اندیا همون وقتی که اولین آلبوم هایش بود، مثلا من در وقتی مکتب خانه در پختچینی شبخواره میرفتیم، بعد از پختچینی دیسکتیک میشد، دیسکتیک ماگنیتوفون سرودهای اندی میموندیم و رقص میکردیم. انا همون سرودها علاقه در دل من، در معنی من، در خاطرات من، در قلب من جا است. حاضر اندی هر یک سرودهای ایجاد میکند که لیکن اگر از نظری ارانجیروفکا از نظری پروفسیونلی گیریم اگر 1000 برابر بهتر است از سرودها مضمونان هم، لیکن همون سرودها برای من بهترین میموند بودن و میموند. عالمی دیگر دارند. لیکن این سرودهایی که حاضر ایجاد کرده ایستادیم این در نسل نورسی که حاضر کلان شده است علاقه این سرودها معقول است. زیاد پیدا میشوند نفرانی که صنعتکاران رو با چشمی کم میبینن، از لحاظی که میبینن 3 ساعت یک سرود خونده میرند همین قدم مبلغ یعنی که آسان میدارن. خب پس این همه برآمده سرود سراییدن و پس اینقدر رنگ و برنگ لباس پوشی و دیگر قفوی پرده باز چی مشکلی های دیگر است؟ برای چی آسان میدارن به صنعتکاران؟ میدونید من به نزدیک یک از اینترنت یک چیز خوندم. خب وقتی که یک کشتی کلان ویران میشد، کشتی کلان چرخش هست که همون چی ویران میشد و تمام استادهای دعوت میکنن، نمیتواند که درست کرده نمیتواند. بعد یک استاد زور بود است، یک پروفسیونال بود است کلانسال، همون دعوت میکنن، همه بیاد و یک آهنچه میماند و 3 تا یا 4 تا میزند با ملاتاک، همون سیاد میشد. همون چیز با چرخ به کار میدارد و حالتی پیشترش برمیگردد. بعد میپرسد که چند سوب شد، بعد این مبلغ کلان نام میگیرد. اونجا در ندارم راستی یا که $5000 میگیرد یا که $10,000 میگیرد. بعد میگه که آخه تو یک دقیقه هم وقت صرف نکردی، تو برای چه خیلی پولی قیمت دادی؟
вай мегӯяд ки майлаш ту барои ҳамин як дақиқа ки ман сарф кардам $10 те. Лекин ман дар мактаб 10 сол хондам, 5 сол дар донишгоҳ хондам, бо чанд сол вай ман практика таҷриба кардам, чанд сол шогирдӣ истодам. Ҳамин 20 соли худро, 20 соли умри худро ман сарф кардам барои ҳамин. Ман мондагӣ маблағ барои ҳамун заҳматое ки ман кашида будам, ман барои ҳамун талақ карда истодам. ҳозир мегӯянд ки 3 соат мебиёд, суруд мехонаду фалонсо гирифта мерад. Лекин моям то ин дараҷа на танҳо мо санъаткоро, умуман санъаткоро то ин дараҷае ки мебиён хеле заҳмати зиёд мекашанд. ҳозир як каси бегона даъват кард маъракаш ба фалон суб наметиҳад ку. бовар кунед ман медонам ки ҳамин кӯдакча таваллуд шудагӣ иншоаллоҳ ҳамин калон шавад, ман гурӯҳи эҳсона тӯяш мебиёрам. вақте ки вай 4 сола мешавад, пештар тӯи хатна буд, тӯи хатнаш ба ман ишро кардагӣ. вақте ки вай калон шуд, домод шуд, тӯи домодиш ба ишро кардагӣ. ин чиро мегӯяд? Ин мухлиси ашадӣ. баъзан ҳамин хел мухлисо ҳастанд ки синни солашон калон мегӯянд ки ман чандин сола ҳамин нафақаи худро ҷамъ кардам ки шуморо ба тӯи фарзанд ё наберам даъват кунам. хуб ба осони дил мешавад ки ҳамон чанд сола нафақаро гиред? ина бинед, мисол гирем ки шумо мошинатонро задид, мошинатонро задид, пачақ шуд, вайрон шуд, ҳамин устод дуруст мекунад, мегӯяд ки ман фалон пул те. хайр як дилатон ҷиғӣ мекунад. лекин санъаткор ҳеҷ вақт шумо орзу намекунед ки ман худо хоҳад мошинама занам, ҳамин ман усто метиҳам гуфта пул ҷамъ намекунед. дуруст. лекин ман худо хоҳад тӯй кунам, агар ман ина тӯйхонаба метиҳам, ман ина дар сархон мекунам, ина санъаткорон метиҳам гуфта шумо орзуи нек мекунед. вай одам орзуи нек карда бо розигии худ яъне буроварда метиҳад. ин албатта фарқияташ калон аст. ва онҳое ки токунун ба ҳамин гуна андешаҳо фурӯ рафта буданд ки мегуфтанд ҳамин 3 соат меам ҳамин қадар маблағ ми. имрӯз мо ҳамин саволро пешниҳод кардем ва аз ғолиҷон Юсупов як посухи даркориро гирифтем. ва онҳое ки то ба имрӯз ба санъаткорон бо чашми кам менигаранд, донед ки паси саҳна воқеан ҳам заҳмат аст, ҳаракат аст, талош аст ва шабҳои хоб нарафтан ҳаст. хуб, дар бораи он мехостам ҳарф занам ки то машҳур шудан буданд корҳои як соддаву оддие ки барои ба даст овардани як маблағи ночиз шумо рӯзатонро мегузаронидед. чӣ гуна корҳо буданд? албатта буданд. ман дар вақти мактабхонӣ дар синфи 9-ум 10-ум мехондагӣ вақтҳо яъне цехи аккумулятор, аккумулятори цех, ҳамин як цехи майдаяк, дар онҷо 3 сол кор кардам. аз 9-ум синфи то 11-ум синфи кор кардам. ҳатто дар вақти донишҷӯӣ ҳам камтар давом дода будам. пеш аз вай бо ҳамроҳи падарам дар цехи нонпазӣ кор мекардам. ман ҳатто дар устохона, яъне таъмири мошинҳо шогирд шуда кор кардагӣ ҳастам. акун вай вақтҳо зиндагӣ вазнин буд, ҳамин хел корҳо албатта кардагӣ. ман фаҳмидам. ҳоҷат ба сухани иловагӣ нест. бинандаҳои азизу арҷуманд, алон фурсати ифтор кардан фаро расид. гарчанде ки рӯзи намоиши ин барнома ифтор набошадам, алон рӯзи сабт ифтор аст ва боядам қайд кард ки меҳмони барномаи имрӯзаи мо ғолиҷон Юсупов рӯзадор ҳастанд. мо ҳамроҳи эшон ифтор мекунем, яъне даҳонамонро мекушоем. пас аз он суҳбатамон боз ҳам идома меёбад.
پوشیدن لباس شینم و زیبا تاثیر زیاد بر چهره و سیمای هر یک انسان دارد. چند بهار و چند خزان، 101 روز شبان. چند بهار و چند خزان، 101 روز شبان. ندیدم تو را عزیزی دلی من، دیگه طاقتم نمان. ندیدم تو را عزیزی دلی من، وای دلی من، دیگه طاقتم نمان. چند بهار و چند خزان، 101 روز شبان. چند بهار و چند خزان، 101 روز شبان. ندیدم تو را عزیزی دلی من، دیگه طاقتم نمان. ندیدم تو را عزیزی دلی من. عالم زیبایی در مغازه اصل. انتخاب من مغازه اصل. بینندگان از ارجمند، بعد افطار کردن یعنی بعد استعمال غذا البته ما با خود مناسب و موافق نیرو گرفتیم، قوه گرفتیم و تکرارا مهمان برنامه‌مون رو خوش آمدید میگیم و سپاس و سپاسمندیمون رو ابراز می‌داریم که وقتشون رو برای ما، برای برنامه ما امروز جدا کردن. یک بار دیگر رحمت، خوش آمدید. سلامت باشید. مبادا از خواندن یگان ترانه‌تون پشیمان نشید ای بیکار همین رو خوندم یا باید تغییراتی زیاد علاوه میشد؟ پشیمان شدگی به کدام معنا گوش کنید. وقتی که این سرودی لا 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 انگوری باغی خاله، همین سرود رو تیار کردیم 2010. خب در یک توی در توی خانه مهرانگیز بود. همین باور کنید چریز یک سرود همون رو درخواست میکنه. گفتم ممکن است که همون توی قریب که همین سرود کتی گذاشت. بعد یک زنک همین آمد و دیگه سرودتون نسبی دلم به زد که گفت. همین خیلی باور کنید وای شدم شرم داشتم. یک زیاد مخلصات دعوت درخواست کردن. این کس همین خیلی گفتن. بعد از یک هفته علاقه دو طالبان همون توی شد است. باز من خدمت به همون زن رو دیدم. باز با همون چهره شما رو با همون رو پرشیدم. باور کنید همون سرود رو نخوندم. تماما نخوندم. دیگر سرود رو خوندم. چند کس طلب کردن نخوندم. بعد آخر همون زنه خودش آمده گفت اگر یک تا لالا خالد ما گفتم نمیخونم. من همیشه یادتون با هست فهم اون کس مادری عروس بود. مادری عروس شونده همون شاید همون وقت پشیمان نیو خجالت شدم که بسیار خوندم افتاده. همین خیلی نه شکر خدا من از سرودهای خواندگی یگان بار پشیمان نشدم. میدونید در دایره صنعتکاران دو فکر همیشه دور میزنند. مثلا بعضی صنعتکاران میگن که تا جایی که مثلا 10 ترانه یا 20 ترانه در یک سال تو نشر کنی بهتر است که یک ترانه نشر کنی. اندیشه شما چگونه است؟ من مخلصان رو خودم عادت کنم به همین کار که هر سال 20-22 تا سرودهای نو خوانم. مخلصان همین چیز رو از من همه سال انتظار میشوند. چرا گرچنده که این 20-21-25 ترانه در یک سال نشر میشود و طبیعی است که هر یکی اون خیت نمیشود، درست؟ و چرا شما باز حرکت میکنید که شماره ترانه هایتون بسیار باشد؟ برای اون که شما نمیدونید که کدامش خیت میشود. پیشگویی کردن نمیشود. نمیتوانید. از همون 20 سرود شاید 5 تاش پسند مردم میشود. 15 تا دیگرش همین خیلی یعنی با خلق معقول نیست لیکن گوش میکنند و باز این یعنی از درونش باز خوبتراشو قبول کرده میگیرن خودشون. من بسیار نفر اون دونستان میخوان برای چی شما حداقل یک سال باشد هم توقف نمیکنه؟ خالی جانکار سببش در چی؟ طبیعی است که بعضی از همکسبان شما مثلا در 2 سال یک مرتبه، در 3 سال یک مرتبه یک کنسرت پیشنهاد میکنن، ولی شما انورجان احمدوف و باز بعضی از همکسبان شما هستند که بعد شما و انورجان احمدوف شروع کردن کار رو توقف نمیکنن. خصوصا شما. برای اینکه من کسبم رو خیلی دوست میدارم. من خیلی دوست میدارم و نمیخوام که مخلصان منتظر باشن. نمیخوام که مخلصان نگوین که امسال
барои мо консерт намонданд ё ки сурат эҷод накарданд. агар мабодо 1 сол ё 2 сол аз пешниҳоди барномаи консертии шумо таваққуф кунед, ягон таъсир мерасонад ба фаъолиятатон? албатта таъсир мерасонад. гарчанде ки шумо 20 сол инҷониб дар саҳна ҳастед, боз таъсир? бале таъсир мерасонад. зеро ҳозир чизе ки мегӯянд конкуренсия дар рақобат дар эстрада хеле дар авҷ аст. ва ин ҳамин чиз моро водор мекунад ки мо бояд кор кунем, мо бояд эҷод кунем. албатта ҳар як кас ҷои худро дорад. масалан ягон санъаткор ҷои моро гирифта наметавонад, ман ҷои мисол дигар санъаткорро гирифта наметавонам. гарчанде ки консерт мондан ин кори осон нест. ин хеле маблағи зиёд талаб мекунад, ин хеле энергияи зиёд талаб мекунад, ташвиши зиёд дорад. ман ҳар як бор консерт монам, як бор мегӯям ки акун имсол як истироҳат мекунам. лекин вақте ки консертҳои ҳамкасбо мерам, яъни устодобо мерам, боз илҳом мегирам, боз илҳоми тоза мегирам, боз ҳамон ягон чи барои худам мегирам. хуб, давоми ин 20 сол гӯем ягон сол таваққуф шудааст дар байн ё не? шудагӣ ҳаст. тахминан кадом соло бошад? соли 2007. 2007 таваққуф. беҳтарин. шумо зимни суханронӣ қайд кардед ки воқеан ҳам ташкили барномаҳои консертӣ заҳматҳои зиёд дорад. хуб, барои чи шумо барномаҳои консертиятонро ба шахсони ташкилотчӣ, организаторро намесупуред? барои он ки ман ҳамихел ҳам кардагӣ ҳастам. ман шунидам ки шумо пушаймон шудаед. бале, пушаймон ба он маъно ки он чи ки шумо мехоҳед, онҳо дода наметавонанд. он чи ки шумо мехоҳед, онҳо ҳамун корро иҷро карда наметавонанд. ва ҳам мехоҳанд консерт нағз гузарад, ҳаракат мекунанд, лекин як деталҳои майда ҳаст ки санъаткор дилаш танг мебиёяд. мисол ҳамин чиза бояд шумо ман инҷо намонед, бояд шумо ман инҷо монед, ва мегӯяд ки не инҷо монам, инҷо монӣ беҳтар мешавад. мисол аллакай ин якдигар нофаҳмӣ мешавад. фаҳмидед? дар анҷом мо як бори дигар вобаста ба он барномаи консертие ки дар пеш аст ками дигар сухан кунем, баъдан суҳбатамонро ба поён расонем. хуб, онҳое ки чиптаашон дар дасташон ва бесаброна мунтазири он саноя ҳастанд, масалан аз санаи 7 то 16. хуб, дар натиҷаи ин қадар интизорӣ, дар натиҷаи ин қадар рӯзшумурӣ, онҳо чиҳоро ҳамон рӯз дида метавонанд? албатта ман ин секретҳоро намекушам. вақте ки меранд ба тамошо мекунанд, лекин ман бо боварӣ гуфта метавонам ки консерт иншоалло хеле дар сатҳи баланд мегузарад, зеро мо сахт тайёрӣ истодаем. дар онҷо навигариҳо бисёр мешавад, навгониҳо, ороиши саҳна хеле зебо. чизе ки медонед, меҳмонони барнома валиҷон ва мубориз усмонов аз шаҳри душанбе мебаранд. боз якчанд навгониҳо, сурудҳои наве ки ҳоли дар ягон ҷо нахондем, албатта дар консерт иҷро мекунем. яъне аз симоҳои шинохта меҳмон ин ду нафар, яке валиҷон ва дигари мубориз усмонов. беҳтарин. бо онҳо ҳам тарона аллакай рӯи кор омада истодааст. агар иштибоҳ накунам, як тарона бо мубориз ҳам аллакай нашр шуд. бо мубориз усмонов мо як суруди ҷадид омода кардем бо номи рафиқҷон. шеър аз орзу исоев. хеле таронаи зебо. иншоалло санаи 1 май пешкаши мухлисон мега дар шабакаи ютуб мебарояд, аллакай дар ҳама ҷо паҳн мешавад ва боз метавонанд дар консерт тамошо кунанд моро. ман такроран қайд кардани ҳастам ки омадани шумо ин тибқи дархости мухлисони шумо буд. воқеан ҳам бисёр нафарон дархост мекарданд. дар анҷом як чиз дигарро аз шумо хоҳиш кардани ҳастам, ба ҳамон инсонҳое ки чӣ рӯбарӯ мешуданду дархост мекарданд, чӣ тавассути инстаграм, ютуб, фейсбук ва дигар сомонаҳо дархост мекарданд, чӣ гуфтанӣ доред ба ҳамон инсонҳое ки шуморо дархост карданд? албатта ман миннатдории худамро баён мекунам. аввалан ба мухлисони азизам, ба тамошобинони барномаи шумо ки
درخواست شدنی صنعتکار این خود یک فعال نیک است. البته هر کس به این چیز مشرف نمی شود. من خود را خیلی خوشبخت حس میکنم و شما تشکر میکنم که ما را قدر کردید و برنامه درخواست کردید که ما اشتراک کنیم و البته درخواست شما را همه وقت به اینابت میگیرم و کوشش میکنم که هر یک مخلصی من از من راضی باشند. سلامت باشید. بیننده‌های عزیز و ارجمند، شما درخواست کردید، ما دعوت کردیم و نفری که شما درخواست کردید طبق درخواست شما اومدن. من باید هم قید کنم که گروه ایجادی برنامه دیدار و افطار و خاصتا خودی غالب جان یوسف ما همه برای شما کار میکنیم. درخواست از شما اجرا کردن از ما و امیدوارم هستم که همین درخواست هایتون پایان نمییابد. شما باز هم درخواست میکنید و ما باز هم حرکت میکنیم که موافق درخواست شما فعالیتمون رو ادامه دهیم. بیننده‌های عزیز، من در انجام با ماموریت طرفخانه دوستی جهانی سپاس میگم که در نشر هر برنامه دیدار و افطار برای ما واقعا هم شرایط‌های قلعی و دسترس و موافق رو آماده میکنن و من امید برام میبادم که همکاریمون با این طرفخانه با ماموریت این طرفخانه پایان نمییابد. به همه شما تنصیحاتی رو خوان هستیم و بگذار زندگی من بعدینه ما و شما باز هم با خوش و خرسندی باشد. فقط در روزهای بهترین، در روزهای خرسندی ترین دیده و دیداری هم رسیم. تکرارا به غالب جان یوسف جهانی سپاس میگم. رحمت آقای عزیز. سلام باشید.